Hello everyone! Magandang hapon po sa inyong lahat. So, ngayong hapon nga pala ay magluto tayo ng fried chicken. Pero bago po yan, i-marinate pa muna natin yung ating chicken para mas malambot at saka malasa siya. So, magantay lang tayo mga ilang hours siya i-marinate kasi mamayang gabi pa natin, pang dinner siya na ulam. Kaya ayan, samahan nyo ako. So, ayan, isa-isa muna natin yung ating chicken. Ayan, slice na yung paa niya. Hindi ko na lang isali itong ano niya, egg kasi wala din namang kumain nito. I-fried chicken ko sana to kaso pag naisip ko pag i-fried chicken ko, yung mga bata lang yung makakakain kasi kailangan siya i-deep fry. Kaya ayan, sinabihan ako ni Andre na i-adobo ko na lang daw para lahat makakain. Di po talaga siya kumakain ng mga meat. Siyempre, vegetarian. Then marami din sa inyo nagtatambat di kumakain si Andre. Yan yung rason. Kasi vegetarian siya. Bali, dalawang slice lang yung paa natin. Ayan, ito na yung buong chicken natin. So, gasan lang muna natin din. Mag-slice na tayo ng mga onion. So, ayan, finally, nagasan na yung chicken natin. Malinis na yan. And ngayon, maghiwa lang tayo ng onion para sa ating marinade. Para mas malasado talaga. Ayan. Then ito naman yung ating garlic. Ayan, finally nahiwa na natin yung ating bawang tsaka sibuyas. So now it's time na ilagay na natin siya, and inuna ko yung nilagay yung ating bawang, then isunod naman natin yung ating sibuyas. Ito talaga yung nagpapasarap ng amoy sa ating marinated na chicken. So ayan. At dito naglagay na din ako ng pepper powder, syempre, at isunod na naman natin yung ating soy sauce. At diyan makumpleto yung ating marinated chicken pag walang oyster sauce, kaya syempre lagyan natin. So, ayan, mekos-mekos lang natin to. So, don't worry guys, naghugas na po ako ng kamay, and then wala din kaming gloves dito, kaya kinamay ko na lang siya. Huwag po kayong mag-alala, malinis na po yung kamay ko, and ayan, mekos-mekos lang para lahat talaga malagyan ng mga panglasa at para masarap ito. At nagtry ako maghanap ng lemon dito sa ref namin, and ayan, may nakita akong dalawa. So, buti na lang may natira pang dalawa. So, ilagay lang din natin to para syempre, makumplito talaga yung ating marinated chicken.
And mekos-mekos ulit. So ayan, lagyan lang natin yan ng takip para walang mga dumi na mapasok sa loob, and ilalagay ko na lang to sa ref. Hello everyone! So ngayon nga pala, it's time na lutuin na natin yung ating adobo. Ayan, bali isang gabi pa to sa ref. Kasi di na namin naluto kagabi, kaya ngayong umaga na lang natin lutuin. Ayan, samahan nyo ako, tara. Ayan, nilagyan ko na siya ng mantika. Bali, piprito muna natin to para mas madali lang natin siyang maluto. So ayan, may na-slice na ako ditong bawang at saka sibuyas, and then yung ating chicken ready na din, and then nilinisan ko na lang to ulit para mas malinis pa talaga siya at para mas padali yung ating pagluluto. At dito naglagay na ako ng mantika ulit para sa ating adobo. At ayan, mainit na yung ating mantika. Isunod na natin tong bawang. Ayan. Doon sa province namin guys, alam nyo ba na bawang talaga yung inuuna namin i-gisa bago yung sibuyas. Pero sa pagkakaalam ko, yung kahiligan talaga ni Mama Ol guys, mahilig siya iuna lutuin yung sibuyas bago yung bawang. Pero sa amin, bawang talaga bago yung sibuyas. Pero pareho lang din naman yun. Ang importante, di mapagod. I mean, basta di lang masunog, okay yan. Palagi nila ako pinapaluto ng adobo kasi gustong-gusto nila yung aking adobo. Lalo na yung mga bata, at alam nyo ba, sobrang hilig nila pag medyo may sabaw-sabaw yung ating adobo kasi nilalagay nila yun sa kanilang kanin. O, di ba, para ding mga Pilipino, aminin nyo yan kasi ganun din tayo, di ba, medyo mahilig talaga tayo sa medyo may sabaw. So, this time, inilagay ko na yung ating mga chicken para di naman masunog yung ating mga sibuyas tsaka bawang. At parang 1 kilo talaga yung ating nilutong chicken ngayon, pang adobo. Pero alam nyo ba guys, pag ano ako sa bahay, minsan lang talaga ako makaluto ng mga adobo kasi gusto ni Papa, si Mama palagi yung nagluto ng adobo. Syempre, masarap yung mama ko magluto ng adobo. I'm so proud for that. At minsan naman, yung kuya ko si Dennis, kasi masarap din naman siya magluto. Kahit anong ipapaluto mo sa kanya, alam niya na talaga at sobrang sarap. Halos nga mga kamag-anak namin marunong magluto at sobrang sarap pa syempre. At dito nilagay ko na lahat yung ating chicken, then nilagyan ko ng kunting ito yung sabaw-sabaw nila kanina nung ginisa natin. At syempre dito patapos yung ating mga panlasa, lagyan pa natin yan ng dahon ng laurel. Ayan, kung may dahon ng paminta, may pepper powder din. Ayan, lagyan natin ng toyo. Ayan, lagyan ko lang din ng konting tubig. Ayan, takpan lang natin siya. Few minutes, ito na yung ating chicken. Ayan, kumulo na siya. Ayan, lagyan na natin siya ng... So, ayan, nilagyan ko na siya ng oyster sauce at isunod naman natin tong magic sarap. And then, syempre, di pa tapos yung ating pagmekos-mekos. Hanggang dito, mekos-mekos pa din para maghalo talaga yung mga lasa niya. And then, pwede din, lagyan natin siya ng konting suka. So, ayan, buksan natin yung adobo natin. Ayan. Sobrang sarap na. Okay, let's start to eat. So, ayan, luto na yung ating adobo. It's time to eat. Ayan, kain po tayo. Even I have adobo to eat, but this is vegetable adobo. Tipo, adobo. Nada. Ваня говорит, можно мне адобу с мясом? Ваня, ти Very так good. покушав рис? Very good, да, твоя адоба? Рис? Ир, ты ложечку Only там chicken. подвинешь. Unfortunately, I can't try your adobo. Unfortunately, I can't try your О, adobo, молодец, ложечка. but I really want. И рисочка положи. Maybe next time love you can try Это Донина. Салат. salad.
салат. Остра салат. Острый салат. Ваня, накладывай себе рис. Кто горячий? Горячий, да. Рис холодный. Ну, поиздевляешься, да. Адобу. Когда есть. И рис, а как же обязательно тебе? Вот рис. Рис еще есть у нас. Варится. О, А морковава на мясо. рис на мясо. Я тебе вот так сейчас полью рисок. О, вот и все. А вот хотите, могу посидеть. Ага, иди к нам. Там повесить. Сережка отказалась. Возьми. Лиса, Где напротив бабушки? С дедушкой. Вань, ну как тебя дома? Сарап? А Сара? Вань, как тебя дома? Туда в камеру говори. И как вам дома? Сарап ладненького. Забыл, что ли. Наконец-то мы дождались, да, этого? Ой, Лиза very hot. Рис, и он Рюшка дома. Так, как он? Coconut water. Надо еще полить. А то есть. полейте ребенка. Дай кружечку. Водички налить. Иди сядь потом, на камеру. Ты пока уберешь, уже все закончится. Я, главное, сказала. Да? Сказал? Так, рис готов, кому надо. Lisa only fruits. Today. Он Да. Ой, Лиза very hot. И Сара. Я не говорю. Чикен адоба, да? Чикен. А, жарко очень. вы Значит, что-то- фрукты я буду есть. Не могу так. Выпить адоба. Какая это твоя самая любимая адоба? Вот ты пробовала чикен адоба, порк адоба пробовала с кальмарами адоба и адоба с куриными ножками. Чикен фит, как у меня с кальмарами, да? Рис уехал. Я рис захотел. Давай, горяченький. Шамбулечкой. Едем красиво. Рис не говорит. Я его никогда не ел оттуда. Я тоже. Редко когда. Ну, когда Андрей там сварит, да. Или плов сделает. In Russia we never eat rice. Maybe one per month. Once per month. But here is every day. Будем? Есть. Спасибо. But maybe if I'm there soon. You always eat this. Видишь, здесь хлеб не едят они. А мы-то с хлебом едим все. Я без хлеба. Я хлеб не люблю. Я дома не ем А я хлеб. не могу без хлеба. Ну, мы не такой берем, мы берем сама знаешь. Я съем, конечно. И я не могу без хлеба. Я Все, я. покушаю. А они не едят, видишь, у них рис вместо хлеба. Покушай, мальчика. Только ешь, надо ехать. Хорошо. Я тоже. Я что не буду только есть. Хорошо, хорошо.
Ты чтоб с подушкой ты наоборот, вилочку бери. Соус very delicious. Соус понравился, слишком. Also like it. И ты ложечку бери. На ложечку. Ешь под вилочкой, а вот и вкусно. Как кушай ложечкой, бывает. Молодец, умничка. А эти бобы-то не хотите бобов? Ну что тебе? Очень лучше. Это на салат. Да я ела нормально.